Pa-stretching? Seryoso sa... Ayusin mo. Isa pa. Side down. Game na. Ano ba? Game na, ayos na. Inside. Oh! Ano ba? Sige, ikaw na. 0-0. Bilis mo. Kate ko. Pwede Okay, smash pa kayo ah. Outside. Akika. Pakis. Akis. Right. 001. Ay, gago ka. Outside. Hinihigil ako. Mindset. Taas. Ano ba? Pilipiligyan lang kayo. Outside. 101. Inside. Nice play. Dead ball, Ay, may hindi. bola. Lumapag na. Dead ball, may bola. Wala. May bola. May bola din Lumapag na, tayo. te. Okay. 0-1-1. 1-0. Ang ina ka. Tumura. Second serve. 0-1. 0-1-2. Short. Ano mo? Layo pa tayo. Side down. 101. Sa Wala. Second. inside. No, 0-1-2. Ano ka, save ng save ah. Wala pa din. 1 pa rin. 0-1. 0-1-1. Pagod na lang talaga yung mga bali. Ay! Wala. Foul! Foul. Bakit? Hindi nag-bounce. Second ka. 0-1-2. Ako pa. Side out. Ay ano? Second serve. Go. 1-1-2. Mataas. Wala. Ay ba? Sino na? Teka. Ay, teka lang. Wait. Ah. Akala ko save mo. Miss ba? Akala? Ah. 1-2-1. Outside. Bakit ang haba? Kalahan mo lang. Perfecto sa frame. Ay! 2-2.
Dito. Sige lang po. Ako ba second serve? Kasi pa-bounce pa sila. Second na ako. 3-2-2. Nice! Side out. 2-3-1. Side out, side out. Dalawa kami isa, no? Hindi ka na yun. 3-3. For first ace mo. 3-3. Outside. Atay? Yes. Ba't tinuloy mo? Oo nga. 4-3. Ate ko. Girl, pwede na hindi mag-bounce. Very Oo good. nga, nakalimutan ko eh. Wala, inandito na sa pero. Sa akin. 5-3. Bigatan mo to. Ay, ay, ay. Ako. Ikaw first serve, diba? Serve. Second. Ikaw, Tony. Tumawa ka. Nice, nice, nice. Tumawa ka. Go service. 4-3. 3-5. 3-5-1. Ay, akin, akin. 5-4. 4. 5-4. 4-5-1. Nice, nice, nice. Second serve. Ako? Ako second serve. 4-5-2. Wait lang. Parang, may nag-receive ka dito, diba? First dito service. Oo. Tama ba? May nag-receive ka nila. Yan. Mapait namin ha. 4-5. Delaying the game. Tactics. Ano nakalimutan ko? 5-4-1. 5-4. Ay, shit. Aray. Yun lang yung alam ko to. Go na te. Kasi, akin ba yun? Inunahan ko na sigaw. Tumayo yun. Akin ba yun? Ano tayo? Kasi, 6-4. pwede? 7-4-1. Ito tayo habang. Inside. Inside. Inside te. Hindi kami kayo dudugain. Challenge, Kaya challenge. nyo na lang kami. Challenge. Right down. Paano? 8-4. Ina. 9-4. Hanggang 15 to ah. 25. Outside. Right out. Ikaw natin. Ay, ako. 4-9-1. Saan. Tasa. Bounce. Ay, sayang. Akin. 3-2. 5. Sige. Go! Oh. Sorry. O ba, hindi ako umabot eh. Bawal talaga yun. Kasi, Sige, go. Sige lang. Dapat mag-bounce dapat. ha? Bakit? Kasi di ba tumalon ka? Pinalo mo, bumagsak ka dito. Bumagsak ka dito. Pag ganun ko, Bumagsak na. bakit pa rin? Pero go. Ha? Hindi naman siya competition eh.
Ganun. Dapat RV ka ron. So wait lang, di ba? Oo. Pagka-smash ko, kahit point, may ano na, foul pa rin. Oo. Basta Okay. maglag ka sa picture. Kaya pinag- Sabi mo kanina pwede. Kaya dapat yung talon mo vertical lang. Ganun. Mali ko. Diba? Di ba sabi niya? Sweet. Bawal, basta hindi siya nag-ups. Point niyo po. 6'9". Go. 6'9". Ikaw. Ay, paano Rian? Akin. Sabi ni Rian. 7. 7, 9-7. Hey. 9-8. Kinakabahan na sila. Parang di yun yung sinsiloso eh. Hindi, ito. Di ba? Hoy, seryosohin nyo ha. Kailangan ko tayo. Kailangan ko. Sa'yo. Outside. Go. 10. Nasa tayo, ay hindi. Go. Game. Amen. Hindi na siniseryoso talaga. 11. Gaga. 11-7. Oh my gosh. Ano 7? 9? Ay, 11-9. Nice. Ngayon. Second third. 11-9-2. Oo, sa ganyan pa. Ate. Gago outside. Outside. Sorry. Gola. Hindi na siniseryoso eh. Go. 12-9-2. Outside. Gago, ano ba yan? 13. 30. Uy! Sorry. Eh, ngayon, kapaka-plastic. 39. Line yun! Ayun, dito. Kunin mo. Inside. Outside. Inside. Oh, go. Pagbibigyan namin kayo. Outside talaga. Hindi, outside talaga. Go. Sige. Ano? Gigil ka ha? Sabi ko. Pinigilan pa tumalbog naman eh. Pagulong kasi. Go. Game. Ikaw, Ted. Second serve na si Joko. Go. Go, kaya pa. Akis. Ouch. Ano score nyo? 11, 12, 30. Outside. Mali yung ano ko? Pag ganun. Last two. Hindi. 25. Wala naman yun. Tinatalo kayo ng mga puchu. Choka daw. Puchu sabi mo? Gusto ko yung gano'n, hindi yung ganun lang joke. Yan. Di ba? Pag ginit kayo, wala ka. Ikaw, te. Sugod. Sorry. 1-3. 1-3. Last two. Ganun, may parit. Lah. Oh. Gago, hindi mo ilan yung bola. Bawal yun? Take shot nga Ay, eh. nasabi yun. Huwag ganun. Take shot. Kailangan mo i-release. May interest ako. Ang ganda pa naman. Baliw. Kailangan ka gano'n. Ang ganda, di ba? Sige na tayo. Ay, gago ka.
Hey, tara, kaya pa! Hindi kita ako. Oh, 3-1. 3-11? 30. Oh, sige, sige. Go! Sa atin, 4. Last one. 20, 20. Ate ko. parang lolo. Ano? 5 na kami. Hoy, ang ganda noon. Game. 5 na kami. Hindi niyo ako 5-3, seryoso. 21 stars. Ganda. True. May pang-highlight ka. Ganda. O, diba? Sige pa, go. Hindi niya na-flip yung nota kasi. Papansin. 0-0? Go. Ayos ah. Ayos. 7 lang. 0-0? Kay 11 Ayos na. na. Ako. 15. Ayos. PS yun. Oo, PS. PS. Siya na. PS yun. Outside. Outside. Go. Atras ka tayo. Hard din pass. Ay! Oh, di ba? Hard. Ganda. Gagawin ganda ng 1-0. Ako pa. Kami na. Inside. 1-1. 1-1. Nag-aalangan na. Tinuloy mo. Kaya nga. Ikaw. Ikaw ang second serve. Ay. 1-1. 1-1-2. Tignan mo daw yung drop. Ganun. Isa pa natin. Hard! Yeah. Bago ka. Dalawa. Deciding 1-1 tayo. Go. Exciting ah. 1-1. Ayaw nga. Ikaw na, Steve. Maya. 3-1. Ikaw na, te. Yung pinipikutin. Ay, sorry. Sorry. 1-3. 1-3-2. 4-1. 1-4-3. Sorry. Atrasan mo pa. Oo. 5-1. Sa akin. Go. Habang tayo. Atrasan mo pa. Inside. Outside, te. Oh, super. Outside. Ikaw na, RV. 1-5. Save. 1-5. Ay! Bak, ano mo na? Second serve. Nagagano ko siya. Outside. 1-5-2. Pwede yun? Hindi, wala. Hindi, wala. Kailangan mag-grade sila para maka... Second. Sige.
Outside! Kaya na. Ikaw natin. Save. Nakita ko yung kamay ko. Chance to point. Second ball. Why? Second save ako? Go! Side out. Ako agad? Dapat pinintag mo. Outside. Side. Inside it. 6. Ah! Akala ko tatamaan mo. Ako din, te. 7-1. Ayun na, nag-rock. Yung mga veterano. Nice. Ako pa. Second serve. Ako na. Sabi sa paling siya ka. Game na yun. 7-1-2. Outside. This one. Thank you. Side out. 1-7. Akis. Yes. Basta pag nasa red card ka. Diba? Diba? Akin yung... Yung purpose yan. 2. 2-7. 2-7. Ikaw pa tayo. Kabal tayo. Ikaw, Ten. Ay! Bumaba. Second Ako ang serve. service ko. Sinusugod ka kasi kagad. Bas ka lang. Okay. 3-7. 3-7. Low tara. Isa pa pa. Bounce, bounce. Outside. 4-7. Oh, go. 4-7. Tatla. Go. Ay! Nakakain mo! Sa akin. Side out. 4-7. 7-4. Second. Ato. 7-4. 4-8. Nakaganon ka. Hindi ako nga, hindi gila ko. 9-4. Shit! Okay na kami, 9-4. Ay, sayang. Akin. Second serve. Ay, hindi. Rian, Side out. 4-9. 4-9. Pagod na siya. Ikaw na. Ikaw pa tayo. 4-9-2. 5-9. Bakit? Akin na. 5-9. Bakit siya? Red ball? Point na yun. Wala. Wala. 9-5. Check ball. Akin dapat ginawa ko na. 15 to, 15. Outside. Second serve. Saka siya dyan. Ball Sisi. po. Joey. Joey.
Second serve, second serve. Ako? Thank you. Ako. Last. Last one. Hindi pa screen. Tapos mo na lang. Ate. Ay! Gusto ko yung... Go, go, go. Go, Sneeze. Sakit ah. 5 last. Patalo na kasi kayo. Ayan. Hey, second serve. Yes. 5 last. 5 last 2. Up, up. Set, nice try. Ate, sila na. Last 5. Diyan ka lang, Chloe. Diyan ka lang. Oh, kamusta mo si Mata? Baba. Wow. Pwede yung pesa. Okay na. Outside. Go na sis. Fight out. Go na sis. Ay! Ang baba. Ikaw na. Ikaw na rin. 5 last. Dali. Pag ano, pag play right, kunin mo na. Sige, sige. Ang hirap magbasa. Inside. Inside. Isa pa, isa pa. Last. Outside. Ah! 50. 50 na lang, 50 na lang. Wala naman eh. Wala namang next eh. May next ba? Hindi ba kayo papagod? 12, 12. So 11, 7, 5. Outside. Hindi ka na, te. 12, 5. Mahabag yan. Ay, puta. Second Second serve. serve. Ano siya? Ikaw lang ako sunod. Warning, warning. Para pag naglalaro. 13, 5. Isa pa. Isa pa. Ba't di kami nakakatayin? Oh. Outside. Right rampart. Ikaw naman. 30. Kaya out eh. Uy, ang tagal na ng game. Wala naman eh. Good ako yung save ko kanina. Last 5. 5 lang. Dali, last 5. Ay, 4, 13. 5, 13. Last na tayo. Ay, last pa lang. Outside, mami! Outside. Okay. Out na. Nakis? Oo. Point yun, no? Oo, pa. Oh my God. Basta pag nagsiserve ka, tapos natalo, wala. 6. Pwede naman gawin eh, kasi yan gusto lang yun. Ano, gusto mo ba dito? Tapos mag-serve ka lang. Sige, go. Hindi, okay lang. Stop lang kayong dalawa. Stopping. Ikaw na, te. Ano? Ang hirap. Baka nasa box mo. Second. 6 last 2. Nakasakta ka ma. Siya kasi. Kasi nakaibang mo sa drop ball eh. Wala drop ball. Libero. Ay, sayang. Second serve. Hard ah. Ah! Ay, tulog. Nice, Jin. May solos ba na dito? O kami dalawang. Gaga. Kapag bayarin tayo 300.